अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की वीडियो में हम सीखेंगे आयतुल कुर्सी और उसका तर्जमा और आयतुल कुर्सी की फजीलत क्या है। इस ताल्लुक से मैं आपको 2 से 3 हदीस मुबारका सुनाऊंगा और फिर उसके बाद आयतुल कुर्सी में होने वाली हमारी गलतियाँ और फिर उसके साथ साथ हमें इसका तर्जमा भी सीखना है। और इन चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिएगा। और ये हमारी तीसरी वीडियो है इस्लामिक कोर्स के ताल्लुक से। तो मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी है, 2 वीडियो दुआ के ताल्लुक से है और ये तीसरी वीडियो है जो आयतुल कुर्सी के ताल्लुक से है, जिसमें आपको जो है उसके तर्जमे के साथ आपको सिखलाया जाएगा। उन दोनों वीडियोस का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप दोनों वीडियो देखिएगा और इसके साथ साथ इस वीडियो को देख करके अपनी आयतुल कुर्सी सही करने के साथ साथ दुआ इसका जो तर्जमा है वो ज़रूर याद रखिएगा, ताकि हमें पढ़ने में शौक़ आए, मज़ा आए और लज्जत भी आए। देखिए हदीस मुबारका में इसकी फजीलत क्या है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने इस मिंबर के सुतूनों पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसके लिए जन्नत में दाखिल होने के लिए कोई चीज़ माने नहीं, यानी कोई चीज़ उसको रोकने वाली नहीं सिवाय मौत के। और जो कोई बिस्तर पर जाकर इसको पढ़े तो अल्लाह ताला उसको उसके घर और पड़ोसियों और इर्द गिर्द के घरों को अमन हिफाजत में रखेगा। कितनी बड़ी फजीलत है ना, कि जो इस आयतुल कुर्सी को अपने घर में अपने बिस्तर पर जाकर के पढ़ेगा या अपने घर में पढ़ लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस घर की और उस घर के आसपास लोगों की घरों की हिफाजत फरमा लेगा। दूसरी हदीस सुनिएगा। एक हदीस में है कि आयतुल कुर्सी कुरान करीम की आयतों की सरदार है। और तीसरी हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया गया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स आयतुल कुर्सी हर फर्ज नमाज के बाद पढ़े तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत हाइल होगी। जैसे ही मरेगा जन्नत में दाखिल होगा, यानी जैसे ही वो दुनिया से रुखसत होगा और उसका इंतकाल होगा तो फौरन अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को जन्नत में दाखिला नसीब फरमाएगा। तो ये हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने की फजीलत है। तो आयतुल कुर्सी की जो गलतियाँ है उसके कुछ तलफ़ुज़ जो हमें सही करना चाहिए और इसका तर्जमा भी हमें समझना है, ताकि हमें ध्यान और तवज्जो के साथ पढ़ना हमें नसीब हो जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ठीक है, इसका तर्जमा भी सुनिएगा। अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल हय्युल क़य्यूम, जो जिंदा है और सबका थामने वाला है। अल हय्युल क़य्यूम, ठीक है, इसको मजहूल नहीं पढ़ना है, क़य्यूम नहीं पढ़ना है, बल्कि अल क़य्यूम, अल हय्युल क़य्यूम इसको मारूफ पढ़ना है। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, इसका तर्जमा क्या है, जिससे न ऊँग आए न नींद। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसकी मिल्कियत में है ज़मीन और आसमान की तमाम चीज़ें। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसकी मिल्कियत में ज़मीन और आसमान की तमाम चीज़ें। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नि, कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर उसके सामने शफाअत कर सके, यानी क़यामत में अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई सिफारिश या शफाअत नहीं करेगा किसी के लिए जब तक अल्लाह इजाज़त ना दे दे, यानी अल्लाह ही की इजाज़त से कोई किसी की शफाअत और सिफारिश कर सकेगा। यालमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे हैं। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, और वो उसके इल्म में से किसी चीज़ का इहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, इहाता का मतलब जो है इसका तर्जमा दिया गया, और वो उसके इल्म में से किसी चीज़ का इहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। यानी अल्लाह तबारक व तआला अपने जिस बंदे को जितना इल्म अता करता है वो उसी के मुताबिक
اس چیز کو دیکھ سکتا ہے، جان سکتا ہے اور معلوم کر سکتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں جتنی بتلائی ہے اتنا ہی جان سکتا ہے اور اتنا ہی معلوم کر سکتا ہے، اس کے آگے نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے، لیکن جس بندے کو جتنا سکھا دے اتنا ہی وہ جان سکتا اور معلوم کر سکتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، یعنی زمین اور آسمان سے بھی بڑی اللہ کی کرسی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے۔ وہ العلی العظیم، عظیم، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اب دیکھیے گا، ہمیں کچھ اس میں غلطیاں ہو جاتی ہے جو تلفظ کی ہوتی ہے، اور جس میں ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہماری آیت الکرسی صحیح تلفظ کے ساتھ ہم پڑھنے والے بن جائیں۔ جیسے لا تأخذہ، لا تأخذہ نہیں بلکہ لا تأخذہ، لا تأخذہ۔ بہت سے لوگ یہ بھی غلطی کر دیتے ہیں، صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے لا تأخذہ، تو کھوجہ نہیں بلکہ لا تأخذہ، ذال ہے تو ذال کو ہمیں اس کی مشق کرنا ہے، اور مشق کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ سنۃ ولا نوم، ٹھیک ہے، لہو نوم نہیں بلکہ نوم، ٹھیک ہے۔ اچھا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کو بھی تھوڑا سا ہمیشہ ہی کرنا، من ذا الذی، من ذا الذی نہیں پڑھنا ہے بلکہ من ذا الذی، ذال کے ساتھ پڑھنا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ، شین ہم سے نہیں نکلتا بعض مرتبہ، تو اس ایسے موقع پر ہمیں یشفع، یسفع کی جگہ یشفع ہمیں پڑھنا ہے، شین نکالنا ہے، اور عین ہے عندہ الا باذنہ، اور یعلم، یعلم، حمزہ کا فرق ہمیں نہیں کرنا ہے بلکہ کیا پڑھنا ہے، عین پڑھنا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون، ہا ہے تو اس کو ہا پڑھے، ہا نہ پڑھے۔ تو ہم جب مشق کریں گے الفاظ کی تو انشاءاللہ ہمیں پڑھنے میں لطف بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا، اور تھوڑے دنوں کے بعد ہمیں اچھا پڑھنے ہم لگ جائیں گے۔ شروع میں ضرور کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، پڑھنے میں تھوڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن جب ہم ایک حرف کو ایک مرتبہ اس جگہ سے نکال لیں گے جہاں سے وہ حرف نکلتا ہے، تو بعد میں اس حرف کو ادا کرنے میں ہمیں دقت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، علمہ نہیں پڑھنا بلکہ من علمہ، عین کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے۔ إِلَّا بِمَا شَاءَ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما، تو یعودہ پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ عین پڑھ لیتے ہیں، تو ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے حمزہ ہا، جیسے عین اور حمزہ اور ہا اور ہا، سین اور شین، سین اور صاد، ٹھیک ہے، ان کا ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا ہے۔ تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس تعلق سے انشاءاللہ ہمارے ایک مکمل کورس چل رہا ہے جس میں آپ کو دینی تعلق سے جتنی بھی بیسک چیزیں ہیں ان تمام کو آپ کو سکھلایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔